लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा मेगी तांग तरामाथोय लेबाक पोकपा नुमिति खोमजिनबा पाउ ताबिरसी अहानबदा मरोयबा पाउ भारतीय जनता पार्टी की सकनायरबा लुचिंगबा डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ngarang असम की मुख्यमंत्री ओइना वासक लौख्रे धोलाई विधानसभा केंद्र दगी मंगारक हना एमएलए ओइना कारखरबा परिमल शुक्लबैद्य कैबिनेट मंत्री ओइना ngarang वासक लौख्रे सिलचर मधुतिला की मितई नुपी अमबु नमदना नुपी ओइपिगी इकाई खुमनबा मांगहनखेबगी थौदोक्ता चेनबा मियोय अहुम सिबगी चेराक पिगदबनी हाइना माइगै कयादगी दाबी तौरकली करीमगंज जिला दा लैरिबा करीमगंज डिस्ट्रिक्ट जेल कंटेनमेंट जोन ओइना लाउथोख्रे जिरीबामदा लंबी सेमबगीदमक खामदुना थंबा रोलर की थाउ टेंकीदा थुम हापचिलंबगी थौदोकपु कन्ना यानिंगदबा फोंदोरकली अमसुंग आसाम दंगरांग नौना मियोय लिसिंग मंगागा चनिपान गा सुबना अहुम कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनाख्रे ngarang मियोय हुमपुतरा त्रेत सिकिबा लोइनाना सिकिबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग अमगा चट्रेट का यांखै हुमदोय सुख्रे हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसे भारतीय जनता पार्टी की सकनायरबा लुचिंगबा डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसाम की 35 सुबा मुख्यमंत्री ओइना ngarang वासक लौख्रे राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखीना महाकबो ऑफिस पाइबगी वासक लौखी श्री शर्मा का लोइनाना अतै मंत्री 13 ngarang वासक लौखी मंत्री सिंह अदु बीजेपी दगी 10 एजीपी दगी 2 अमसुंग यूपीपीएल दगी अमनी झालुकबारी विधानसभा केंद्र दगी कारखिबा श्री शर्मा क्रिस्तकुंजा लिसिंग 2015 दा बीजेपी दा याउखी मदुगी ममांगदा आसाम की तरुण गोगोइना लुचिंगबा कांग्रेस सरकार की मतमदा श्री शर्मा मरु ओइबा फम कया पाइरमे ngasi ahanba cabinet mifam pakthoklegani mai ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম মই অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম धोलाई विधानसभा केंद्र दगी मंगारक हना एमएलए ओइना कारखरबा परिमल शुक्लबैद्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा की मंत्री सभा दा कैबिनेट मंत्री ओइना ngarang वासक लौख्रे बराक तंपाक्तकी अमता ngairaba कैबिनेट मंत्री श्री परिमल शुक्लबैद्य हंदकी असिना अनिरक सुबो ओइना कैबिनेट मंत्री फंगबनी महाकना कैबिनेट मंत्री ओइरकपदा बराक तंपाकी अते अते मफम सिंगल ओइनाना धोलाई की काचिन कोयादा हरावबा फंगदोकनखी अमसुंग मंत्री की आइरोंग मरादा लैबा मसागी संगाइदसु मियामना हराव तयामबा फंगदोकनखी क्रिस्त कुमजा 1948 दगी हौरखिबा महाकी राजनीति की खोंजेल असिदा धोलाई विधानसभा केंद्र दगी मंगारक हन्ना मिखलदा माय पाखी क्रिस्त कुमजा 2013 की विधानसभा की मिखलदा माय पाक्तुना मतम अदुगी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की लुचिंग मखादा श्री परिमल शुक्लबैद्य पीडब्ल्यूडी फिशरी एक्साइज फॉरेस्ट अमसुंग इन्वायरमेंट की मंत्री ओइखी हंदकता पांगथोकिबा मिखलदा श्री शुक्लबैद्य धोलाई केंद्र दगी भोट मसिंग यामना हेना फंगदुना माय पाखी गुरुत्व रक्षा करिब आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब आमी आसाम राज्येर मंत्री हिसेबे आमार कर्तव्य विश्वस्त भावे और विवेक परायणतार सहित सम्पन्न करिब एवं भारतीय संविधान अनुयायी भय अनुग्रह प्रीति बा विद्वेष मुक्त থাকিয়া सर्वश्रेणीर लोकेर प्रति न्याय आचरण करिब मतम कक्तना जैथोक्तना लाखिबा हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर की परीक्षा असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल न थोकिबा चेरोल अमगी मतुंगिना मे थागी तांग 3 दगी हौगनी तौरंबा हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर की परीक्षा कैंसिल तौखरे परीक्षा असिगी दमक ऑनलाइन दा एप्लीकेशन सबमिट तौखरबसिंग एकेडमिक सेशन 2019 चही की दमक हायर सेकेंडरी सेकेंड ईयर क्लास दा प्रमोट तौखरे सिलचर एनआईटी की मनाक्ता लैबा मधुतिला की मितै नुपी अमबो
namduna nupi oibigi ikai kumnaba mangan kibagi thodokta chenaba mioi ahum gungur police na phare pharaba ahumak modutila gwala bosti dagini hairi mapuroiba laikhidrabi masagi chahi kunthrarom surabi nupi asi haukiba nomaijing numidangda silchar gi private nursing home amada mahaki sit sengbagi duty loraba matungda halakpagi lambida NIT campus manakta mioi ahum asina mahakpo namduna nupi oibigi ikai khumnaba mangan bikibani hairi এটা থেকে আমি গাঁও মানুষ আছে তো আমি তার উপর বিশ্বাস করি আমি গেছে আর তুই হে তো এরকম করবো আমি তো জানি না লইয়া গিয়া তো জঙ্গলে হে গাড়ি এগো হামাইছে তো আমি কইছে তো কেনে জঙ্গলে হামাইছে তো হে কই কাজ আছে আমি hiram asigi matangda maral leiraba saram chatpa mioi ahum adubo sibagi dandi pihananaba mahiroi loop amadi atai loop kayana akan batabi tawrakli thodok asigi matangda nupi asigi imung manunggi mioi singna asumna phongdorakli যার কারণে আজকে আমাদের এনআইটির মেইন গেট টু এই রেডিও স্টেশন অবধি এই জায়গাটা একটু খালি জায়গা শুনশান জঙ্গল জায়গা থাকে এই জায়গাটার মধ্যে কোনো ধরনের এরকম একটা মানে নাইট এরকম একটা গার্ডের জায়গা দরকার ছিল বা ওইখানে একটা প্রোটেকশনের দরকার আছিল কিন্তু ওই জায়গাটা নাই যার কারণে আজকালকার মেয়েরা ওই রাস্তায় স্টুডেন্টরা এই রাস্তাতে আসা যাওয়া অসুবিধা হইতেছে যাতে আজকে তো গেলে কয়েক বছর আগেও এরকম একটা রেপ হয়েছিল তো আজকে আবার এই জায়গা আবার এই ঘটনা গতকালকে হয়েছে বড় লজ্জিত ব্যাপার ঘটনাটা হয়েছে NIT ক্যাম্পাসের ভিতরে আর মেয়েটা হলো মধুটিলা মণিপুরি বস্তির গ্রামের মেয়েটা তাই একজন বিদ্যা বেটি দুইটা ছোটো ছেলে আছে ছোটো বাচ্চা আছে তাই এখন একজন আরডি নার্সিং হোম যে কোনো এজ এ সুইপার তাই এখন কাজ করায় তো এরকম করিয়া তাই পরিবার হে চালাইতে তো ডেলি হে ওখান থেকে ডেলি হাঁটিয়া যায় তো গ্রাম মধুটিলা থেকে NIT গেট পর্যন্ত এরপরে ওখান থেকে অটো দিয়ে যায় তো ডেলি এরকম আপ ডাউন করার সময় তো কালকে জিনিসটা হইল হে যখন ডিউটি শেষ করিয়া আইছে প্রায় 4:05টার সময় যে আবার সময় রাস্তাত একজন বেটা একজনের ফাইছে ছেলেটার নাম হইল কানহাইলাল গোয়ালা তাই বাইকও আইসলো তে বাইক থামাইয়া হে কইতেছে যে মেয়েটারে যে তো আমার বাইকেও বউ হ্যাঁ তোমারে আমি শাড়ি দিব আমরা তো এমনি একদিকে গ্রাম তো একটাই একদিকে রাস্তাতে তুমি শাড়ি দিব তো সে মেয়েটাই হয়েছে না আমি যাইতাম না আমি এমনি হাঁটি আইনি তো হে তো তখন একটা হয়েছে যে না আমরা একজনের এক গ্রামের ছেলে ভাই বোন তো তোমরা আমাদের বিশ্বাস করো না নি এরকম কয়েকটা মানে ট্রাস্ট করার লাগে একটা কথা কিছু কইছে তো মেয়েটা ট্রাস্ট করিয়া তার এজ এ ভাই হিসাবে ট্রাস্ট করিয়া তার বাইকও বইল বর পরে দেখি যে প্রায় তোমার NIT ক্যাম্পাসে একটা কয়েকটা শুনশান জায়গা আছে তোমার NIT সেন্ট্রাল স্কুল থেকে আমরা যে রেডিও স্টেশন যে এই জায়গাটা হইলো একটু মানে শুনশান জায়গা একটু জঙ্গল টাইপ জায়গা ও জায়গা তাই মেয়েটারে একটা খুব একটা মানে যে রেপ করছে এরপরে তাই ছেলেটা আরও দুইজনে ডাকছে দুইজনের নামটা হইলো তোমার একটা আছে সনদ কুমার গোয়ালা আর একটা মহেশ গোয়ালা তো দুইজনে ডাকিয়া আবার তার দুইজনে আবার তারে ফিজিক্যালি এজ এ মানে রেপ করতে চাইছে তো তখন মেয়েটা কোনো রকম তার প্রাণ বাঁচাইয়া হে ওখান দিয়ে ছুটিয়া আইছে হওয়ার পরে তার গরজ মা বাবারে জানানি হয়েছে এরপরে আমরা গ্রামের মহিলা সমিতি আছে অনেকজনের তার ইনফর্ম করার পরে তখন আমরা ঘুঙ্গুর থানাতে গিয়া এরপরে একটা FIR দিলাম Karimganj Zilla Dalaiba Karimganj District Jail Containment Zone na lauthokre District Jail asigi manungda changthok changsin thingjinkre irai numita jail da laiba mioi 53 corona positive oibagi matungda amuk ngarang mioi 94 positive oiba thengnarakpadagi punna mioi 79 covid positive oirakpadagi Karimganj District Jail asi Containment Zone na lauthokhibani yamna mathong huktaba thong amada jiribam mayol fauduna chatliba national highway 63 ki lambi sembagi damak thorang tawduna thamliba manipur steel industry india limited ki roller amadi premix machine amada sakhangdaba miyoina
roller amadi premix machine gi thau hapagi tanki manungda thum hapchilamle hairi lambi semba mathang loiraklaga Chandrapur da semnana ba haiduna roller amadi machine sing asi nahan thamlambada ngarang ayuk machine animakta thum haizilamba thengnarakpani hairi hiramasi gi matangda Manipur Steel Industry India Limited ki project engineer Hizam Sarat Chandrana JNN gi paumida phongdorakpada Jiribam section asigi National Highway gi Babu Parada Koilas thaba loiraga ayukta thabak hoge haiduna lakpa matamda thengnabani hairi lambi thong chokhatnaba honabada miyamna sumateng pangbinaba hairi ai sasi Manipur Steel Industry India Limited ki project engineer ne ai di main gi Hizam Sarat Chandra apoi huji ji National Highway 37 gi Jiribam section gi Babu Parada romja khoi Koilas thajabani ngarang si akoi Koilas thabal warga ngasi ayuk yahor pugi thabak koila mai thagi lakpada akoi gi engine khara koila lon gi engine khara si kana gum sak khanga ba khara na thum mahjan biram me lolar maga akoi gi primax machine diga thum mahjan biram me masi akoi na di nungdang hindom bani na kana na kari tawi hadi di thandre aduga kana na kari di tawri no haibasi masi praja section kudi maki especially like hi praja singam tang kanana tawno du masi apem tang yang thung inabam darkar was dilemeng wat purapsi lambi phan se da tholak pamni sing si kudi Manipur gi ni waraga sumboi si khara section da ben da kai ga tang damage balai bani na tawbo wajadra nataga tamnana lambi si phaning da bakam na tawtra Assam dangarang COVID laichada sina laikanaramba miyoi lising mariga chaniga kuntrama thoi phaduna hospital thadokre naba phakiba migi masing punna lakh ani lising yankai taret changaga humbutrama thoi sure pharakpagi changcha da marfu taruk dasamik ahum nipan oiri Assam dangarang nauna miyoi lising mangaga chanipan ga supna ahum gi masada COVID positive oiki haina haksel loisangdagi thokpa media bulletin da phongdoragli Positive okiba sing adugi manungda Kamrup Metro dagi miyoi lising amaga chamriga marfumathoi Karimganj zila dagi miyoi chamga kuntramapan Hailakandi dagi marfutramathoi aduga Kasar zila dagi miyoi chaniga taramanga yauri Rajya asida laichada sina positive oibagi apunba masingna lakh ani lising marfutranipan chamaga humbutramathoi sukre Layeng chathaduna leiriba active case ki masingna lising kuntra treat ka chamngani Assam dangarang COVID laichat asina nauna miyoi humputra tret sikibaga loinana apunba sikibagi masing lising amaga chatret ka yankai humdoi sure Manipur da haukiba pung kunmari da nauna miyoi chamriga kunmari gi masada COVID-19 positive oiba thengnakre apunba positive oikibagi masingna lising kuntra manga chatret ka humputra nipani miyoi marfu taret phaduna yumda hankibaga loinana phaduna hankrabagi masing punna lising kuntra chatruk marfu mangani pharakpagi chang cha da marfu manga dasamik tare taruk oiri layeng chathaduna leiriba active case ki masingna lising mariga chatruk ka subna marini Manipur dangarang laichat asina miyoi tara humdoi siki bagaloinana laichat sina siki bagi apunba masing chamriga marfu mapan sukre Bharat ki haksel amasung yaipa yumba loisangi pau matungina haukiba pung kunmarida Laibak asigi tongan ba layeng sengsing da laichada sina layeng chathaduna leiriba active case ki masing chada tarataruk dasamik manga ahum da hengalakle laichada sidagi phaduna hankibagi changna chada marfuni thoi dasamik ahum mapan oiri haukiba pung kunmari da laina sina laibak asida sikibagi masing lising ahum ga chatret ka yankai mari oikhi aroibada maroiba pau amukhanna Bharatiya Janata Party ki saknai raba luchingba Dr. Himanta Biswa Sarma ngarang Assam ki Mukhyamantri oina wasak laukre Dholai Bidhan Sabha Kendra dagi mangarak hana MLA oina karakraba Porimol Suklabedda Cabinet Mantri oina ngarang wasak laukre Silchar Modhutila gi mitei nupi ama bunamdana nupi oipigi ikai khumnaba manghan khebagi thodokta chenaba miyoi ahum sibagi cherak pigadabani haina maigei kayadagi dabi tawrakli Karimganj zila da leiriba Karimganj district jail containment zone ina lauthokre Jiribam da lambi sembagi damak khamduna thamba roller gi thau tanki da thum hapchilambagi thodokpu kanna yaningdaba phongdorakli amasung Assam dangarang nauna miyoi lising manga ga chanipan ga subna ahum COVID positive oiba thengnakre ngarang miyoi humputra tret sikibaga loinana sikibagi apunba masing lising amaga chatret ka yankai humdoi sukre
लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजनब पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।